चलिए दोस्तों, लेके आ गए आपके लिए फिर से एक ज़बरदस्त वीडियो। ये है हमारे पास है वीवो का Y73 और इसमें हमें मिलता है गेमिंग प्रोसेसर G95 मीडियाटेक की तरफ से आने वाला। तो सोचा कुछ गेम प्ले करके इसे देखते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। तो BGMI तो सभी टेस्ट कर रहे हैं, सोचा है कुछ नया करते हैं। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं गेम प्ले, मीन्स गेम हम खेलने वाले हैं कॉल ऑफ ड्यूटी, और देखते हैं कितना पावरफुल परफॉर्मेंस देता है गेम प्ले करने में, कितना स्मूथली रन होता है ये गेम। तो चलिए फटाफट करते हैं हम लोग वीडियो को स्टार्ट। Changing mag! Need backup! Target down! Recon standing by. Repeat, UAV recon is standing by. Grenade out! Grenade! Run! Changing mag! Enemy contact! Enemy down! Hunter-killer drone deployed. UAV online. Enemy down! I'm hurt! Reloading! Enemy down! Target down! Friendly Predator missile inbound. Reloading! Reloading! Down! Enemy down! Predator missile on standby. Target's in sight! Changing mag! Tango down! Enemy down! Sniper down! Reloading! Cover me! Target down! Tango down! I'm hurt! Need backup! Reloading! Tango down! Reloading! Cover me! Target! Contact with enemy! Enemy down! Friendly hunter-killer drone deployed. UAV online. Changing mag! Target down! Enemy down! Enemy down! Target down! Reloading! Cover me! Reloading! I'm hurt! Sniper eliminate! Target down! Predator missile inbound. Keep on them. We're winning this one. Hunter-killer drone deployed. Friendly hunter-killer drone deployed. Need backup! UAV online. Down! Reloading!
Just another day. Good job. तो आपने देखा कि हमने वीवो की तरफ से जो मॉडल था हमारे पास में Y73, जिसमें हमें मिल रहा था मीडियाटेक G95 प्रोसेसर, और हमने इसमें गेम प्ले किया तो बहुत स्मूथली वर्क किया, और आपने खुद ने देखा कि कितना हमने स्मूथली प्ले किया गेम को, और बहुत मज़ा आया मुझे गेम खेल कर। तो और आपको कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो ये थी पूरी कहानी मीडियाटेक G95 प्रोसेसर की। तो बस फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।